Namaste. Prayer. Sadashivasamarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam Shruti-smriti-purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavadapad Shankaram Lokashankaram Apari Karuna Sindhum Jnanadam Shantarupinam Sri Chandrasekhara Gurum Pranamami Mudanvaham. Sri Ramodantam Slogan number 20. Puraiva janayamasa jambavantam cha padmajaha evam anye cha vibhudaha kapina janayan bahun. Puraiva janayamasa jambavantam cha padmajaha evam anye cha vibhudaha kapina janayan bahun. So Brahma had created Jambavan. Puraiva Janayamasa. Janayamasa means created. Padmaja means Brahma. Jambavantam. So Padmaja Puraiva Padmaja Jambavantam Janayamasa. So Brahma had created Jambavantam. Puraiva long ago. Puraiva Padmaja Jambavantam Janayamasa. Evam Anyecha Vibhudaha Kapina Janayan Bahun. Evam Anyecha Vibhudaha Kapina Janayan Bahun. Evam Anye. Similarly, in this way, Vibhudaha, Bahun, many, Vibhudaha, different, Kapin, monkeys, also they created. Bahun, evam anye, anye bahun, other, many, numerous, Kapin, monkeys, Janayan created. So Brahma had created Jambavantam. In this way, many monkeys also created. Tato Vanara Sanganam Balihi Parivrido Abhavat. Tato Vanara Sanganam Balihi Parivrido Abhavat. Amebhir Akhilair Sakham Kishikandam Ajuvasaccha. Tato, then, Vanara Sanganam, Sangam means a group of the Vanar, monkey. Bali Parivrido Abhavar. Parivrido means leader. Abhavar became Bali leader. Bali became leader. Tato means then, Bali Vanara Sanganam Parivrido Abhavan. Then Bali became the leader of the monkeys. Amibhi Akhile Sakham Kishikandam Adi Uvasacha. Adi Uvasa, Adi Upsar, Adi Uvasacha. Amibhi. And
अमीभिः अखिलैः साकं किशिकन्दाम् अध्युवासज. And all these amoebae, Achilei, all them, Sakam, all together, Kishikanda, in the Kishikanda, Adi Uvasaja, they lived. Vali became the leader of those monkeys, and all of them, all the other monkeys also, they lived in Kishikanda. आसीत् दशरथो नाम सूर्यवंशो अथ पार्थिवः. आसीत् दशरथो नाम सूर्यवंशो अथ पार्थिवः. भार्यास्तिस्रो अपि लब्धवासौ तासु लेभे न सन्ततिम्. भार्यास्तिस्रो अपि लब्धवासो तासु लेभेन सन्ततिम्. आसीत् दशरथो नाम सूर्यवंशो अथ पार्थिवः. सूर्यवंशो पार्थिवः दशरथो नाम आसीत्. The Surya dynasty Raja king name was Dashratha. There was a king called Dashratha in the Surya Vansha. Bharya, Patni, wife, Tisro, three, Api also. He had, though, three Patni, Tasu Lebena Santatem, but Labda Asau. Even he has three Patni, but Santatim na Lebhe. But he had no Santan. Santatim is Santam, son. ततः सुमन्त्रवचनात् ऋष्यशृङ्गः स भूपतिः आनीय पुत्रकामेष्टिम् आरेभे स पुरोहितः. ततः सुमन्त्रवचनात्, ततः then सुमन्त्रवचनात् ऋष्यशृङ्गं स भूपतिः आनीय पुत्रकामेष्टिम् आरेभे स पुरोहितः. ततः then सुमन्त्रवचनात्, then on the advice of Vachan, to the advice of Sumantra, Bhupati, Sa Bhupati, that Raja Rishyashringam, Rishyashringam Aniya, brought, and Sa Purohita, Putra Kamesti Arabhe, and he started the Yagam Putra Kamesti. So Sa Purohita, and he started the Yagam, he conducted the Yagam Putra Kamesti. The Yagam name is Kamesti, Putra Kamesti. Then Sumantra Vachanat, after the advice of Sri Rishyashringa, that Bhupati, that Raja, Sa Purohita Aniya, he brought that Rishyashring, and he started Putra Kamesti Yagam. अथा अग्नेर उचितः कश्चित् गृहीत्वा पायसं चरोम. अथा
अग्नेरुचितः कश्चित् गृहीत्वा पायसं चरोम् एतत् प्राशय पत्नी त्वम् इत्युक्त्वा दान नृपाय स इति उक्त्वा अदात् नृपाय स अथ अग्ने उचितः उचिता means arose agnehe from the fire kashchit some grihitva payasam charum holding in hand a cup of milk payasam etat prashaya patni tvam iti uktva अददात नृपाय स so atha agne utitah kashchit some divine came out from the agni holding in one hand the payasam and said to Raja etat prashaya means feed this to your tvam patnim your patnim. So, iti yuktva, having said, he adadat nipayasa, he gave this to the Raja, nipayasa, to the Raja. Tad grihitva tadevaso patnihi prashayat ussukaha. Tad grihitva tadevaso. Tad grihitva means he took it. Tadeva vaso. At the same time, patni prachaya, to feed to the patni, utsukaha. He was very eager to give it to the patni, and he took this. Tacha tat prashnad deva nipat garbham adharayan. And tahacha, tam is three patni, and the patni, tat prashna deva. Then they, after taking this, the queen became garbham adharayan. The queen became pregnant through the nripad, to the king. So having holding one in one hand, the payasam, he gave this to the nripa, and by this feeding that, all three patnis, they became pregnant by the nripa, by the Raja. Purna kale at kaushalya. Purne kale at kaushalya sajjanam bhoja bhaskaram ajijana ramachandram kaikai bharatam tatha. Purne kale at kaushalya. In due courses, Kaushalya sajjanam bhoja bhaskaram. So he gave birth to the Ramachandra or the Janad. He gave birth to Ramachandra, who was shining like the Bhaskaram, like the sun. And the Kekai Bharatam Tatha, and Kekai gave birth to Bharata. Tato Lakshmana Shatrugno Sumitra Ajijanat Sutau. Then Lakshmana, then Shatrugna, Sumitra gave birth. The twins Lakshmana and Shatrugna. Akkare Pita Tesham Jat Karma Adikam Dujai. Dujai, by the Brahmanas,
Akarayat Jat Karmadikam. And the king got their birth ceremony, Jat Karmadi, etc. He and other dharmic performance he has done. Pita Akaryamas, by the priest, by the Brahmana, by the Dvija. Tato vridhire anyon anyam. Vridhire anyon anyam sinadha chatvara evate. Tato, then vridhe, then they grew up. Vridhe. So they grown up. Anyon anyam, affectionate with each other, one another. Snigdha chatvara evate. And snigdha means affectionate. Chatvara evate, all four. So they four were grown up with affectionate each other. Saklasu cha vidyasu ne punyam abhilevire. And sakalasu, and all the vidya, sakal means all the vidya, ne punyam abhilevire. They gained abhilevire, they gained all the vidyas, and all the vidya, all in nepunyam, on other also they gained they were perfect in the all vidya and other learning, other branches of the learning. Tata kadachid agatya Vishwamitro Mahamunihi Yayache Yagyarakshatam Ramam Shaktidharopamam Tata. Then Kadachit, one day, Agatya came Vishwamitra Mahamuni. Mahamuni Vishwamitra came. Yayache, and he asked help. Yagyarakshatam, to protect the Yagya. Ramam Shaktidharopman, and he Shaktidhara Upamam, who was the Shaktidhar, was a very brave Rama for the protection of the Yajna. He Yayache, he wants Rama to help in this Yajna Rakshatam. Vachanat Ramam Lakshmane Samanvitam. Vachanat Ramam Lakshmane Samanvitam Kitshrena Nipatistasya Kaushikasya Kare Dado. Vachanat Ramam Lakshmane Samanvitam. And the advice by Vasishtha, Lakshmane Samanvitam Ramam, with Lakshmana Rama, Kritshrena Nipati, he was very sad. Nipati, Raja, Tasya Kaushikasya Kare Dado, he gave in the hand of Kaushika, Muni Kaushik. And by the advice of Vasishtha, he gave Rama and Lakshmana in the hand of Kaushika with this very sorrow, with the great sorrow. So up to this, up to 30.
उद्यमकार्यसाधकः वर्षासु शाकटिकः कच्चित् स्वशकटे भाण्डान्य आरोप्य तं नगरान्तरम् अनयत्। द्वौ वृषौ तं शकटम् अवहताम्। रथयायां पंगे शकटस्य चक्रं रुद्धम् अभूत्। वृषभौ बलवता प्रहन्नम् अपि सः शकटं चलयितुं न अशमत्। ततः सः भगवन्तं नारायणं प्रति चुक्रोश। Once again, I'll read the Shabdartha. Bhandani, goods. Nagarantar, another town. Rathaya, a road. Panka, mud. Ruddha, obstructed. Balavat, forcefully or severely. Ashamat, was able. Chukros, cried. Dayalu, kind. Bhagavata, glorious. Purastat, in front. Avirbhuta, became manifest. Abhashat, spoke. Josh, Ase, are keeping idle. Sahayam, assistance. Vanchasi, wish. Dhurya, bullock. Chodai, drive. Skanda, shoulder. Prachalay, push. Antardhana, disappear. Niragachat, came out. तथा स भगवन्तं नारायणं प्रति चुक्रोश. Chukrosh, he cried. Tata means then. Sa, he. Bhagwantam Narayanam, prati, towards. Prati means towards. Narayanam, Bhagwan Narayanam. Then he cried towards Narayanam. Tasya kroshnam shruttva. Having heard, shruttva means having heard. Tasya krosham, his cry. Dayalu Bhagavan, the kind Bhagavan. Tasya purastat avirbhuta, he came in front of him. Tasya purastat, in front of him. Avirbhuta, came. Avirbhuta, he came in front of. Purastat means in front of him. Tasya is him. Abhashat Shakatik, and Abhashat said, Shakatikum, he said to the Shakatik, driver of the Shakata, Bho Muda, hey Murkha, Kimiti, Josham Ase, Josham means idle. Kimiti, what is this? You are idle sitting? Mama Sahayam, Mam is my, Sahayam, help, Vanchasi. Do you want my help? Chet, Utist. Then you get up, stand up. Chet Utist. Then you stand up. Dhuryo Chodai. Chodai means drive. Dhuryom, your bull. Dhuryo Chodai, drive.
Chakram skandena prachalay. Chakram wheel, skandena by the shoulder, prachalay and start and push. And you push the chakram by your shoulder. Evam krite. In this way, aham te sahayam karishyami. Evam krite. In this way, I will do your help. Sahayam karishyami. I will do your help. Iti evam uktva Bhagavan antardhanam akarot. Having said this, Bhagavan disappeared. Antardhanam disappeared. In this way, Lord disappeared. Tata Shakatikein tata krite Bhagavata sahayen sakatam pangat niragachat. Yatra cha Shakatikasya nirvignam abhut. Tata, then Shakatikein, by the cart driver, tatha krite, even doing that, Bhagavata sahayen, by the help of the God, Shakatam, that cart, pangat, from the mud, nirgachat, came out. Yatra cha, and the yatra of Shakatik asya nirvikram abhut, and this yatra became without any obstacle. The yatra of Shakatika became without any obstacle. This is the lesson. Now Prashnaha. Shakatikah kada kutta shakatam anayat. Kutta Shakatika shakatam chalitum na ashamat. Tata sa kim akarot. Bhagwan kim bhashat shakatim. Kada ken karanen shakatam pangat derigat. Then akara lopa. In this sandhi, a of the next word is dropped. To indicate this, in the place of a, the sign avagra is added. Krite plus aham, krite am. Te plus atra, te atra. Vishnu plus ava, Vishnu. Vishnu plus ava. Vishnava. Ete plus avadan. Ete avadan. Second is Hisva akarasya visargasya cha pratamam okaro bhavati. Tadantaram akara lopat sandhi. Ishvara plus avati. Ishvaro avati. Saha plus ahasat. So ahasat. Eshaha plus avadat. Esho avadat. निरंतरूपे वाक्यानि पूर्यात्. प्रभाते पिता पुत्रम. So Ninad means prabodayati. Mata shishum shiram pasyati. Guru balan patham pathayati. Shaktam janan nagram prapyati. दृष्ट क्रीड क्री एशाम निजंते रूपे वाक्यानि रचयत. तो निजंत रूप ले वाक्य यू हैव टू राइट द निजंत रूप. पठति पाठयति. तो इधर मारी पर्याय भांडम सर्वम अपनम भांडम पात्रम अत्यते भाजनम. जोशम किम तुष्टिम अर्थे सुखे जोशम किम पृच्छाया जिगुप्सते. माता मदर
Janitri. Prasur Mata Janani. And this lesson you have to read today. So reading for the lesson. வாங்க நீங்க उद्यमः कार्यसाधकः वर्षासु साकटिकः कश्चित् स्वशकटे पाण्डन्यानारोप्य तं नगरान्तरम् अनयत् द्वौ वृषौ तं शकटम् अवहताम् रत्यायां पङ्के शकटस्य चक्रं रुद्धम् अभूत् वृषभौ बलवत् प्रहरन्नपि स शकटं चलितुं नाक्षमत् ततः स भगवन्तं नारायणं प्रतिचुक्रोश तस्याक्रोशं श्रुत्वा दयाळुर्भगवान् तस्य पुरस्तात् आविर्भूत् अभाषत च साकटिकं मूढ किमपि दोषमास्ये मम सहायं वाञ्छसि चेत् उत्तिष्ठ दुर्यौ शोधय चक्रं स्कन्देन प्रक्षालय एवं कृतेऽहं ते सहायं करिष्यामि इति एवमुक्त्वा भगवान् अन्तर्धानम् अकरोत् ततः साकटिकेन तथा कृते भगवतः साहाय्येन शकटं पङ्गन् निर्गच्छत् यत्र च साकटिकस्य यात्रा च साकटिकस्य निर्विघ्नाभूत्. எக்ஸலென்ட். ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன். இப்பதான் படிக்கிறேன், முன்னாலே படிக்கிறேன். இல்ல 2-3 நாள் லீவ் இருக்கும் போதே படிச்சு வச்சுப்பேன். ரொம்ப நல்லது, வெரி குட். அப்புறம் ஒரு சந்தேகம் மேடம், ஆமா ஒரே ஒரு டவுட். அந்த அந்த பூத் அந்த அந்த நஷ்மிநாசம் குரூப் ஆரம்பிச்சாரு இல்லையா? ஆமா. அத குரூப் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி எங்க 3 பேருக்கு மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு. நாங்க என்ன பண்றது இப்போ? நீங்க இதுல இருக்கேன்னு நான் அந்த போட்டுட்டேங்க. இதுல இருக்கேன். இதுல இருக்கேன். நான் வந்து அத நாங்க 3 பேர் அதுல இருந்து எக்ஸிட் பண்ணிடலாமா? ஆமாமா, அதுல நீங்க வந்துருவோம். நாங்களே எக்ஸிட் குரூப் மட்டும் வெளில வந்துடுறோம். ஆமா, வெளியில வந்துருவோம் அங்கே. சரி, தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேடம். ஓகே, தேங்க்யூ. ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன் நீங்க. இல்லம்மா, 2-3 நாள் ஒர்க் இல்லைன்னா இதை புக்ஸ் எடுத்து வச்சு ராமாவணத்தை மாறி மாறி படிச்சுட்டு இருப்பேன். உங்க இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, அதையும் படிக்கிறது. அப்புறம் நான் என்ன செஞ்சேன்னா, இப்போ நான் தான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ 10 ஸ்லோகமா முடிச்சுட்டும் அப்புறம் இந்த சந்தி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் எப்படி சந்தி பண்ணணும்னு. இப்ப எல்லாரும் ஓரளவு நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் எல்லாருமே. அப்புறமா அந்த பஞ்சலகாரகான்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு அப்படியே நிக்கிறது அது. ஆமாமா, அது நாளைக்கு நாளைக்கு இது கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு அகாரான் டீகாரான் முடிச்சுட்டேன் இல்லையா? அகாரான் டேகாரான் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தாத்துல வந்துருவேன். இல்லாட்டி நாளைக்கு தாத்துல தாத்துதான் பஞ்சலகாரகா வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா, அது லட் லகார், லங் லகார், லோட் லகார், விதி லங். ஆமா அதாமா. அப்போ இது லிட் லகார்னு லிட் லகார். ஆமா ஆமா. சோ அதனால நான் இந்த வருஷம் தாத்து எடுத்துக்கலாம்னு இருக்கேன். கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். ஊகாராந்தும் தாத்து அது எடுத்தா அது புதன்கிழமை இன்னைக்கு. ஆமா வெட்னஸ்டே. ஆமா. ஓகேம்மா, தேங்க்யூம்மா. தேங்க்யூ. வித்யாமா நீங்க வாங்கம்மா. நமஸ்காரம் மேடம்.
நமஸ்காரமா. சாகட்டிக கஷ்டித் ஸ்வசகடே பாண்டான்யாரோப்ய தம் நகராந்தரம் மன்யத். அனயத் மால நீங்க பிரஸ் பண்ணிட்டாங்க. நகராந்தம் அனயத் அனயத் தௌ விருஷோ தம் சகடம் அவகதாம் ரத்யாயாம் பங்கே சகடஸ்ய இருக்கு பாருங்க. ரத்யாயாம் பங்கே சகடஸ்ய சக்கரம் ருத்மபூத். ருத்தமபூத் மால பிரஸ் பண்ணிட்டா தானே வருதுங்க. சக்கரம் ருத்தமபூத். சக்கரம் ருத்தமபூத். விரக்ஷ்மௌ விருஷமௌ பல்வத் பிரகரன்னபி ச சகடம் சலயித்தும் நாக்ஷமத். ததக ச கூட ஆவது நாக்ஷமத். நாக்ஷமத். ததக நாக்ஷமத் அமத் நாக்ஷமத். ததக ச பகவந்தம் நாராயணம் பிரதி சுக்ரோஷ. தஸ்யா क्रोशं श्रुत्वा दयालुर् भगवान् तस्य तादादिविर्भृत् अभाषत् च शाकटिकं भो मूत्. किमिति जोष्मासे मम सहाय जोष किमिति जोषमासे मम सहायं वाञ्छसि सहायं मम साहाय्यं वाञ्छसि चेत् उत्तिष्ठ. दुर्यो चोदय चक्रं स्कन्देन प्रचालय. एवं कृतेहं ते सहायं करिष्यामि इति एव मुक्त्वा भगवान् अंतर्गानम् अकरोत्. ओके मैडम? ஆமாமா, சரியா மேடம்? அது அந்த மா எங்க வந்தாலும் ஆ இருக்கும் கூட மோஸ்ட்லி. அதனால மா கொஞ்சம் சவுண்ட் போட்டுக்கணும். ஆ வந்து ஒரு தானியம் அகரோத். ததக சக்கட்டிகேன ததா கிருதே பகவதः சகாயேன சங்கடம் பங்காநிர் அகச்சத் நிரகச்சத். யாத்ரா ச शकटिकस्य निर्विघ्ना अभूत्. ஓகே மேடம். பங்கார், ஆமா நல்லா படிச்சிருக்கேன். இந்த பங்காத் நிர்கச்சத் சந்தி போடணும்னாக்கா. ஓ சரி மேடம். ஓகே, இந்த சந்தி பண்ணணும் இல்லாட்டா நிர்கச்சத். निर्गच्छत् पंगात् निर्गच्छत्. यात्रा च पंगा निर्गच्छत् அப்படி வரணும். पंगा निर्गच्छत्. ஓகே, அந்த இன்ன வந்து ஆயிடுது. ஆமா, ஓகே. இன்னொன்னு இங்க இந்த மம சகாயம் வந்திருக்கு, இங்க வந்திருக்கு சகாயம். ஓகே ஓகே, டிஃபரெண்ட் பாருங்க. இதுல சகாயம்னா ஹெல்ப், சகாயம் மை ஹெல்ப். ஓகே ஓகே ஓகே. அது எத்தனை டிஃபரன்ஸ் ஆ போட்டாலே அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்துடும். அதனால அகச்சத் ஆகச்சத் இதெல்லாம் ஆல மட்டும் டிஃபரன்ஸ் இல்லாத படிக்கணும். ஓகே மேடம். ஓகே மேடம், தேங்க் யூ மேடம். நல்லா படிச்சுட்டேல்மா. தேங்க் யூ மேடம். குட்மா. அப்புறம் வேற யாருமா? வாங்கம்மா ராஜேஸ்வரி. நீங்க? நமஸ்தே மேம். நமஸ்தே மேம். படிக்கிறேன் மேம். படிங்க. உத்யமः कार्यसाधकः वशासु शान्तिकः कश्चित् स्वशकटे
भाण्डान्यारोप्य तं नगरान्तरमन्यत नगरान्तम् अनयत् द्वौ वृषभौ तं शकटम् अवहताम् दत्यायां पङ्के शकटस्य चक्रं रुद्धमभूत् वृषभौ बलवत् प्रहरन्नपि स शकटं चलयितुं नाक्षमत् ततः स भगवन्तं नारायणं प्रति चुक्रोश तस्य क्रोधं श्रुत्वा दयालुर्भगवांस्तस्य पुरस्तादाविरभूत् अभाषत् च शाकटिकं भो मूढ किमिति जोषमासे मम साहाय्यं वाञ्छसि चेत् उत्तिष्ठ दुर्यो चोदय चक्रस्कन्धेन प्रचालय एवं कृतं अहं ते सहाय्यं करिष्यामि इति एवमुक्त्वा भगवान् अन्तर्धानम् अकरोत् ततः शाकटिकेन तथा कृते भगवतः साहाय्येन शकटं पङ्कान्निरगच्छत् यत्र शाकटिकस्य निर्विघ्ना अभूत्. வெரி குட், எக்ஸலண்டா படிச்சிருக்கேன்மா. பிராக்டிஸ் பண்ணல நம்ம உங்களுக்கு வருமா முன்னாலேயே? வரும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருமா. இதான் நல்லா படிச்சிருக்கேன். வெரி குட்மா, தேங்க்யூ. கீதாமா இங்க படிங்க. நமஸ்காரம். படிக்கிறேன். நமஸ்காரமா. उद्यमः कार्यसाधकः वर्षासु शाकटः कश्चित् स्वशकटे पाण्डान्य आरोप्य तं नगरान्तरम् अनन्य द्वौ वृषौ तं शाकटम् अवहताम् रस्यताम् बङ्के शकटस्य रस्यायां पङ्के शकटस्य चक्रं रुद्म अभूत् रुद्धम् अभूत् वृष्मौ बलवत् प्रहरन्निपि प्रहरन् अपि स शकटं चलयितुं न अक्षमत् ततः स भगवन्तं नारायणं प्रति चुक्रोश तस्याक्रोशं श्रुत्वा दयालु भगवन्तस्य पुरस्तात् विरभूत् विरभूत् இல்ல தா எடுக்கும். புரஸ்தாதாவீரபூத் பண்ணாக்க புரஸ்தாத் ஆவிர்பூத். சண்டி பண்ணுனாக்க பண்டேனா புரஸ்தாதாவிர்பூத் आविर्भूत् अमाशत् च शाकटिकम्
अभाषत च शाकटिकं वौ भूत् किबिति बूद् किबिति जोष्म असे जोषम् आसे मम साहाय्यं वाञ्छसि चेत् उत्तिष्ठ जोदस्य चक्रं स्कन्तेन प्रचालय एवं कृतेऽहं ते साहस्यं करिष्यामि साहाय्यं करिष्यामि इति एवमुक्त्वा भगवान् धनम् अकरोत् अन्तर्धानम् अकरोत् ततः शाकटिकेन तथा कृते भगवन्तं शागस्येन शकटं साहाय्येन शकटं पङ्क निर्गच्छत् यात्रा निर्गच्छत् यात्रा च शाकटिकस्य निर्विघ्नम् अभूत्. வெரி குட். தேங்க்யூ. நல்லா படிக்கிறேம்மா. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் யாருமா? கீதாவா? நான் படிச்சிட்டேன். நீங்க படிச்சுட்டேன். ஓகே. ஜெயா படிக்கிறேன் மேடம். उद्यमः कार्यसाधकः वर्षासु शाकटिकः कश्चित् सुशाकटे पान्हान् आरोग्येतं नगरान्तम् अनयत्. द्वौ वृषभं शकटम् अवहताम्. तस्यायां पङ्के शकटस्य चक्रं रुद्धम् अभूत्. वृषभौ बलवत् तदपि स शकटं चालयितुं न अशनत्. तत च भगवन्तं नारायणं प्रति चिक्रोश. दस्याक्रोशं श्रुत्वा दयालु भगवान् तस्य पुरस्तात् आविर्भूत. अभाषत् च शाकटिकः ओ मूढ किमपि दोषम् अस्ति मम साहाय्यं वाञ्छसि चेत् उत्तिष्ठ. दुर्योधनस्य चक्रं स्कन्देन प्रालय. एवं कृतोऽहं ते साहाय्यं करिष्यामि इति. एवम् उक्त्वा भगवान् अन्तर्धानम् अकरोत्. दद शाकटिके तदा कृते भगवान् साहाय्येन शकटन् पङ्कात् निर्गच्छत्. यात्रा च शाकटिकस्य निर्विघ्नम् अभूत्. வெரி குட். நல்லா படிக்கிறேன்மா. இப்போ சந்திலாம் எடுத்து கொஞ்சம் நான் ரூல்ஸ் நான் பார்த்து அப்பப்போ கொஞ்சம் சந்தி பண்ணாம அப்போ இன்னும் நல்லாவே ஆயிடும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு. பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸ் அழகா படிச்சிடலாம். கரெக்ட். சரிமா? இப்போ நெக்ஸ்ட்மா விஜயமாலிங்கம் படிக்கிறேன் மேடம். उत्तमः कार्यसाधकः वर्षासु शाकटिकः कच्चित् स्वकटेन वाण्टनाय रोप्य तं नगरान्तरम् आनयत्. द्वौ वृषौ त्वं शकटम् अवहताम्. रस्यायां बङ्के शकटस्य चक्रं रुत्म अभूत्. वृषभौ बलवत् प्रहरन्नपि स शकटं चालयितुं न शमत्. ततः स भगवन्तं नारायणं प्रति
चुक्रेश चुक्रोश दस्याक्रोशं श्रुत्वा दयालुर्भगवां दस्य पुरस्तात् आविर्भूत् अभाष्ट चाकटिकं मुत् किमिति जोषमास्ते ममं चाकायं वाच्यसि चेत् उत्तिष्ठ दुर्यो चोदय चक्रं स्कन्देन प्रचोलय एवं हृदेहं दे साहाय्यं करिष्यामि इति एवमुक्त्वा भगवान् अन्तर्ध्यानम् अकरोत् ददः काकटिकेन तदा कृते भगवतः साहाय्येन सकटं निर्गच्छत् यात्रा च काकटिकस्य निर्विघ्नम् अभूत्. வெரி குட். ரொம்ப நல்லா படிக்கிறீங்களா? தேங்க்ஸ். படிச்சுட்டே இருந்தேன் மேடம். நல்லா பிராக்டிஸ் நிறைய பண்ணிட்டே போல இருக்கு. தேங்க்ஸ் மேடம். தேங்க்ஸ் மேடம். ரொம்ப சந்தோஷமா. அதான் எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நல்லா படிச்சாக்க. சுபாஷினிமா நமஸ்காரம் மேடம். நமஸ்காரமா. उत्तम कार्य साधकः वर्षासु शाकटिकः कश्चित् स्वशकटे भाण्डान् आरोप्य तं नगरान्तम् अनयत्. नगरान्तरम् अनयत्. तौ वृषभौ तं शकटं போடலைங்க. தௌ वृषो तं शकटम् अवहताम्. त्वयायां रत्यायाम्. ஒரு நிமிஷம் மேடம். रत्यायां पङ्के शकटस्य चक्रं रुद्धम् अभूत्. ऋषभो बलवन्त प्रहर्नपि च शकटं चलयितुं नाशमत्. ततः स भगवन्तं नयनं प्रति शुक्रोश. तस्याक्रोशं श्रुत्वा दयालु भगवान् तस्य पुरस्तात् आविर्भूत्. अभाषत् स चाकटिकं बोमूट किमिति जोष्मासे मम साहाय्यं वाञ्छति चेत् उत्तिष्ठ. सूर्यो सोदय चक्रं स्कन्देन प्रचालय एवं कृते अहं सहायं करिष्यामि इति एवं गत्वा भगवान् उक्त्वा भगवान्
अन्तर्धानम् अन्तर्धानं करोत् ततः शाकटिकेन तदा कृते भगवत् सहायेन भगवतः सहायेन शकटं पङ्काशीर्गच्छत् यात्रा च शाकटिकस्य निर्विघ्ना अभूत्. வாவ், ஓ சூப்பர், நல்லா படிக்கிறேன். நாங்களாம் பிகினர்ஸ் மேடம், லேர்னர்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்துதான். இல்லம்மா, ரொம்ப நல்லா படிச்சிட்டேமா. என்ன முதல்ல பொறுமையா படிச்சா கூட எத்தனை நல்லா வருது தெரியுமா? அதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. வாங்கம்மா, நீங்க அல்மேலுமா ரீட் பண்றேன் மேம். உத்யம காரிய சாதுக்கः वर्षासु साकडिकः कश्चित् स्वसकडे पण्डान् आरोप्य तं पाण्डान् आरोप्य स्वसकटे पाण्डान् आरोप्य तं नगरान्तरम् अनयत्. द्वौ वृषो तं सकडम् अभवताम्. स्वयाय रथयायां पङ्के सकटस्य चक्रं रुद्धमभूत्. वृषभौ बलवत् बृहन्नभि च चकडं सल्युतुं नाशमत्. ततः च भगवन् भगवन्तं नारायणं प्रति शुक्रोच. तस्याक्रोशं श्रुत्वा दयालुर्भगवन्तस्य पुरस्तादाविर्भूत्. अभशत् च साकडिकं वेमूढ. किमति वोमूढ कमिति जोसमात्से मम साहाय्यं वाञ्छसे चित् उत्तिष्ठ. तूर्यो सोदय चक्रं स्कन्देन प्रचालय. एवं कृते ते साहाय्यं करिष्यामि इति. एवमुक्त्वा भगवान् अन्तर्धानम् अकरोत्. இந்த லெட்டர் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா படிக்குமா? படிக்கிறேன் அந்த படிக்க நான் சக்கட்டம் சொல்லிட்டே இருக்கோம். இல்ல அந்த இதுல வருதோ அதை சொல்லிட்டே இருக்கோம். எத்தனையோ சஹஸ்ரநாமத்துல வருது, அதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தா உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும். ततः साकडिकेन तदा कृत भगवतः साहाय्येन सकटं भङ्गा निर्गच्छत्. यात्रा च साकडिकस्य निर्विघ्नम् अभूत्. Very good. Thank you. Thank you, ma. கிருஷ்ணன் சார், நீங்க படிங்க.
படிக்கிறேன் மேடம். இது பண்ணுமா உங்களுக்கு? வேண்டாம் வேண்டாம், புக் இருக்கு மேடம், படிக்கிறேன். ஓகே ஓகே படிக்கிறேன். உத்யமக காரிய சாதகः வர்ஷாசு சாக்கட்டிகः கச்சித் சவ சக்கட்டே பாண்டான்யாரோப்ய தம் நகராந்தரம் ஆனயத் தௌ விருக்ஷோ தம் சக்கட்டம் ஆவகதாம் தத்யாயாம் பங்கே சாக்கட்டஸ்ய சக்கரம் ருத்தம் பூத் விருஷபௌ பலவந்த பிரகரன்னபி ச சக்கட்டம் சல்யுதம் நா சமத் ததக ச பகவந்தம் நாராயணம் ப்ருதி சுக்ரோச தஸ்யா சுக்ரோசம் சுத்வா தயாளுர் பகவான் ததஸ்ய புரஸ்தாத ஆவிர் பூத அபாவத் அபாஷத் ச சாக்கட்டிகம் वो मूड किमिति जोष्मा असे ममम जोषमासे ममम जोषम माससे ரெண்டு மா வராது. ममम जोषम आसे ममम साहाय्यम वाचिंसि चित्ते उत्तिष्ठ चेत उत्तिष्ठ दियो चोत्तय चक्रम रक्तेन स्कंदेन सक्तेन प्रचालय एवं कृते अहं ते साहाय्यं करिष्यामि इति एवं मुक्त्वा भगवान् अन्तर्धानम् अकरोत् ततः शाकटिकेन तदा कृते भगवतः साहाय्येन सकटं पङ्कानि निर्गच्छत् यात्रा च शाकटिकस्य निर्विघ्ना अभूत्. வெரி குட். ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன். எத்தனை தடவை வீட்டுல படிச்சிருக்கேன்? இல்ல, இன்னைக்கு மத்தியானம் 1:30 மணில இருந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன். ஏன்னா இப்ப கொஞ்சம் அந்த கிராமர் சொல்லுவது அதை மட்டும் நீங்க நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிட்டேன்னா ரொம்ப நல்லா பண்றேன் மேடம். அந்த சந்தி இதெல்லாம் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். இதெல்லாம் இது ஓரளவு படிக்க தெரிஞ்சது எல்லாருக்குமே. சரி,
இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய கட் பண்ணிடுறேன். ஹலோ சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மேடம். சுத்தி பிரஜாபியாம் கொஞ்சம் 2 லைன் தான் மேடம். பிரஜாபியாம் பாலயந்தாம் மார்கேன மஹீஷாம் கோ பிராமணேभ्यः சுகமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுஹினோ பவந்து. லோகா சமஸ்தா சுஹினோ பவந்து. எக்ஸலண்ட், வெரி குட். ரொம்ப நல்லா பண்றேன். தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நல்லா படிக்கிறேன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாம் படிக்கிறது. இப்ப இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாரும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அப்புறம் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் நீங்க எழுதும்போது எனக்கு அனுப்புறது ஒரு தடவை நல்லா போட்டோ எடுத்து 2 தடவை பண்ணி 3 தடவை பண்ணினா எனக்கு ஓபன் பண்ண முடியல. அது அப்புறம் no need to thanks me. It is my duty to correct your homework. Okay? Thank you for all. Thanks, ma.